सबको जुहार जे माने के वेलकम करछु आ गुटे हमर न्यू ब्लॉग के हमें जोछु देखो एडा पहर देखे जोछु आज होचे देवस्नान पूर्णिमा अतले हमर लांजी रोड ना पहर होचे जगन्नाथ मंदिर ना हम पहर देखे जोछु हम संग अछन हमर बाबा परी और पीयूष और मुई जोछु चलो काना काना होचे सब देखम आज वीडियो भल लागले लाइक करबो कमेंट करबो और शेयर करबो और सब्सक्राइब करबाटा नै भूलबो हो चलो लेट चलो देखो सामान हमर गां ब्रिज ऊपर जम है ब्रिज ऊपर जम चालू है बे आज सही बात बढ़िया से नाचे पूरा सूरज दिसছে ना है राते डूबता बोले আর মজা দিছা আমি ওকে ডুবিছি তা ও মজা গায় फाइनाली सामान पोहरी मड़ खेटी गलु जेनटा जगन्नाथ मते हमर लांजी रोड जगन्नाथ मंदिर चला 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 ए बोट खोल दे देउस किना खोल जय जगन्नाथ चल आ गया देखो जो कहते ऊपर ना से देखो जो तो Hare Hare
কেমন আছো সুরেন্দা সিম্পল সুরা সিম্পল সুরা সিম্পল সুরা আমার ভাই আমার ভিডিও দেখছেন আর বহুত খুশি লাগছে সেটা বহুত খুশি লাগছে কোশ্চেন ভিডিও বানাচ্ছি দেখছি তোমার ভিডিও বহুত খুশি লাগছে হ্যাঁ আর দেখো সমস্তে বহুত 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 খুশি নিও সবস্ক্রাইব করো হ্যাঁ লাইক দিতে না তো প্লিজ পুরো সাফ হয়েছিল কি টাকা মোর থেকে নেই করা দর্শন করতাম ধীরে ধীরে পড়ছা চলো আমার জগন্নাথ মন্দির উপর সিন দেখা কেমন দেখো এই সেকেন্ড নিও देखो जमीन पूरा नज़ारा देखो पृथ्वी घंटा बहुत सुंदर दृश्य यार देखो देखो गाइस এটা एंट्री पॉइंट हैं আমার কাকে কেনটা কথা বলছো এটা কিডিং র টাকি এটা বেশি নেই পড়ছো বেশি নেই চলো হ্যাঁ এটা ওটা টানা আছে ভিতরে এটা দুটা ভগবান বসছেন কিনা দেখো গাইস এটা কান্তা পাহাড় আছে কান্তা বড়িয়া আছে আছে এটা সূর্য অস্ত হচ্ছেন না বহুত বড়িয়া আছে কেনছে পান পড়বো পড়বো তা এটা দেখো তল সাইড কেতে উঁচা না বনা আছে দেখো যাও তো জগন্নাথ মন্দির বহুত উঁচা না আছে দেখো এটা পানি টাকি পুরা সমান আছে দেখো কিনে দেখেন রিলস বানাচ্ছেন मनोज चार रे ऊपर दिमाग क्या Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନକୁ ଦେଖିଲ କାଁ ଦେଖିଲ দেখ দেখ हेड नहीं जाने जा प्लीज पानी पूरी गए है ना तो ऐसे जरी ना पानी पूरी नहीं सर पैसा हो ना पैसा देख देख नहीं खुल नहीं खुल दही 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 पकड़ा खाइबू तू केंद्र खाइबू तू केंद्र खाइबू हाँ दही वाला के कब खाइबी मुई तू कहाँ खाइबू दही वाला के तमें जी खाओ ना तार दुईटा दुईटा तमें एंता दुईटा नहीं खो तो हाँ लेन रखा है भुवनेश्वर गाड़ी भुवनेश्वर जीवा बाबा गुपचुप खाए के लगला पिले ना जगन्नाथ दर्शन कल भल लगे गुपचुप किए किए केते खाल पर तु केते खाइलु बाबा तमे हो सांग माने आज वीडियो केनता हला वीडियो भले लाइक कर दबो आ कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दबो आज वीडियो इतना